Pre tačno godinu dana počeo sam da govorim o krizama koje menjaju Kanadu brže nego što mnogi mogu ili žele da priznaju. Do sada sam govorio o sistemu koji sve teže rešava probleme, a sve upornije održava iluziju da još uvek funkcioniše. Ovog puta nešto drugačije. Šetam kroz Vancouver, od Robson Squarea do Gradske kuće i razmišljam na glas. Ne samo o tome šta sistem radi zemlji, već šta radi čoveku. Zašto više ne stvara ljude sposobne da podnesu teret slobode, odgovornosti i stvarnog života? Poštovanje. Ovo je Robson Square, prostor koji je arhitekta Arthur Erickson zamislio kao neboder položen na zemlju. Mesto preko kojeg ljudi ne samo da prolaze, već na kojem se grad svakodnevno okuplja. Gradovi poput Vancouvera ostavljaju utisak slobode. Različiti ljudi, kulture, životi. Ali ispod te raznovrsnosti, sistem od svih traži isto. Da prate proceduru, ne remete poredak i uklapaju se u obrazac. Društvo slavi različitost, koju može da predstavi. Ali različitost karaktera, čoveka koji postavlja neugodna pitanja ili ne reaguje kako se očekuje, mnogo teže podnosi. To se najranije vidi u školi. Ona ne meri samo znanje, meri i ponašanje, mir, poslušnost, urednost, prilagođavanje. To nisu loše osobine, ali kada se prilagođenost poistoveti sa zrelošću, a svako odstupanje postane nedostatak, više ne usmeravamo energiju u disciplinu, samo je utišavamo. Tu cenu prvi plaćaju dečaci. Ovog vikenda trg ispred Vancouver Art Gallery ispunio je Thai festival. 2 dana hrane, muzike, plesa i upoznavanja tajlandske kulture. Tiho, gotovo neprimetno, kroz kanadske medije provuče se vest da deca sve slabije prolaze u školi, a dečaci u tom padu još lošije. CBC je nedavno objavio priču o tome, ali najvažniji deo nije bio zaključak da zaostaju. Najvažnije je bilo upozorenje da sve počinje još u vrtiću. Ako sve počinje u vrtiću, onda se uzrok ne može tražiti u lenjosti, nedostatku ambicije ili ličnom izboru. Problem počinje kada prvi put uđe u sistem, napravljen prema određenoj predstavi. Dete sedi mirno, sluša pažljivo, izvršava zadatke i prihvata pravila. Devojčice se ranije prilagođavaju. Dečacima je potrebno više kretanja, pokušaja i nadmetanja. Pažnju i samokontrolu razvijaju kasnije. Školi treba red, bez njega nema učenja, ali red i disciplina nisu isto. Red znači da je dete mirno. Disciplina znači da zna da upravlja sobom. A savremena škola sve češće nema vremena da dečakovu energiju pretvori u disciplinu. Lakše joj je da je zaustavi. Na kraju sve češće izlazi čovek oblikovan za sistem, prilagodljiv, predvidiv i naviknut na zadate granice. I kada različite zemlje prihvate isti kalup, nije slučajno što proizvode iste ljude. Taj obrazac se danas klonira širom sveta.
Ovo je Vancouver Public Library, glavna gradska biblioteka i jedna od najupečatljivijih zgrada u Vancouveru. U filmu Šesti dan sa Arnoldom Schwarzeneggerom poslužila je kao sedište futurističke kompanije za kloniranje. Čovek se godinama uči da prati pravila, ispunjava zadatke i čeka potvrdu. Nekada je to bilo dovoljno. Škola, posao, pošten rad, život. Danas tog obećanja nema. Sistem ga je prilagodio sebi, pa ga prepustio svetu koji traži upravo ono što je u njemu gušio. Inicijativu, odlučnost, rizik. Istovremeno su porasla i očekivanja u odnosima. Žena više ne traži muškarca samo kao finansijsku sigurnost. Sama je obrazovanija i samostalnija. Sa pravom očekuje stabilnost, zrelost, prisutnost, pravac. Ali upravo takvog muškarca sistem sve slabije stvara. I tu nastaje razdvajanje. Žene teže nalaze partnera za budućnost. Muškarci sve češće osjećaju da nemaju šta da ponude. Neki se bore, drugi spuštaju očekivanja, a sve veći broj se povlači iz škole, posla, odnosa, odgovornosti. Najlakše je reći da su slabi, ali pravo pitanje nije zašto neće da se bore, već gde su i kada uopšte mogli da to nauče. Jer borba nije agresija. To je podneti odbijanje, prihvatiti rizik, ustati posle neuspeha i pokušati ponovo. BC Place, najveći stadion u Britanskoj Kolumbiji. Mesto na kome su se ovog leta igrale utakmice svetskog prvenstva u fudbalu. Danas se sprema za novu. Go Lions! Zašto sve vreme govorimo o sistemu? Gde je u toj priči porodica? Porodica sve manje postoji izvan sistema. Da bi opstala, treba joj dve plate, vrtić, škola, produženi boravak, kalendar pun obaveza. Život se planira nedeljama unapred. Roditelji ne predaju decu u institucijama zato što im je svejedno. Predaju ih zato što moraju. Dok rade da ih hrane, sistem ih oblikuje umjesto njih. Tako porodice prestaje da bude zajednica generacija i postaje logistički centar. Dvoje umornih odraslih, deca između obaveza, a rodbina hiljadama kilometara daleko. Od žene se traži da bude obrazovana, samostalna, majka i oslonac. Od muškarca da bude stabilan, odlučan, prisutan, da pruži pravac. Ali kada se sretnu, već su umorni, pritisnuti, naučeni da budu pojedinci. Roditelji i deca možda žive jedni pored drugih, ali se sve slabije poznaju. Vikendom, kada konačno ostanu zajedno, više ne umeju da provedu dan kod kuće, u razgovoru, poslu, druženju. Lakše je otići na izlet ili u tržni centar, tamo gde sadržaj popunjava tišinu, a razgovor ostaje na bezbednim temama. Sa Granville Bridge-a otvara se pogled na Science World, simbol Expo-a 1986. koji i posle svetskog prvenstva, prekriven prepoznatljivim šarama, još uvijek izgleda kao ogromna fudbalska lopta.
Sistem koji slabi čoveka, slabi i porodicu. A kada porodica oslabi, stanovništvo prestaje da se obnavlja. Kanada je sopstveni priraštaj ispustila u podrum. Mladi kasnije napuštaju dom, teže dolaze do posla i stana, a brak i decu odlažu dok ne bude prekasno. Država prazninu ne popunjava boljim uslovima za mlade, već novom imigracijom. Ljudi koji dolaze često stižu iz težih životnih i ekonomskih okolnosti. Život ih nije učio da čekaju potvrdu ili idealan posao, već da se bore, prilagođavaju i iskoriste priliku. Ali kada država neprekidno povećava broj već formiranih i motivisanih ljudi koji se bore za iste početne prilike, dok sopstvene mlade nije pripremila za takvu konkurenciju, ishod je jasan. Prve poslove, najjeftinije stanove i početne prilike uzima onaj ko više radi za manje i duže čeka. Tako kanadski mladi ostaju između sistema koji ih nije naučio da se bore i konkurencije koja ne podnosi slabost. Sa južne obale Falls Creeka otvara se jedan od najlepših pogleda na Vancouver. Grad od stakla između vode i planina, koji iz ove perspektive još uvek izgleda gotovo savršeno. Staklo divno pakuje i skriva ono iza sebe. Tako izgleda i Kanada. Spolja uređena, pristojna, stabilna, sa pravilnom procedurom, institucijom. Ali uređeno nije nužno i snažno. Kada sistem oslabi čoveka, oslabi i porodica. Kada oslabi porodica, nestaju pripadnost, odgovornost i poverenje. Društvo ne mora da se raspadne. Dovoljno je da prestane da bude društvo. Pravila zamenjuju poverenje, programi solidarnost, a institucije odnose. Za svaki problem traži se nova služba, nova procedura, veća uloga države. Što su ljudi slabiji, sistem je moćniji. A što više preuzima, ljudi imaju manje potrebe i manje sposobnosti da sami nose odgovornost. Tako nastaje zatvoren krug. Sistem proizvodi zavisnost, pa sopstveno širenje opravdava ljudima koje je učinio zavisnim od sebe. Politika tada ne mora da gradi snažno društvo. Dovoljno je upravljati slabostima, da ih imenuje, razvrsta, finansira i svakoj grupi obeća zaštitu. Slabost nije problem koji treba rešiti. Ona postaje način upravljanja. Vancouver City Hall, gradska kuća, otvorena je 1936. godine, kada je grad obeležavao 50 godina postojanja. Ispred nje stoji bronzana statua kapetana Georgea Vancouvera sa prstom usmerenim prema Vancouverskoj luci. Iza njenih zidova radi administrativni aparat koji uređuje gotovo svaki deo gradskog života. Broj zaposlenih raste, budžeti rastu, pravila se množe, građanin plaća više, čeka duže i dobija manje. Svaki nerešen problem
rađa novu službu. Svaka nova služba traži više novca, ljudi, moći. Sistem ne rešava sopstvene neuspehe, od njih raste. Ovo nije samo kanadska priča. Isti procesi zahvataju razvijeni svet. Kanada ih samo pokazuje ranije i jasnije. Zato Kanada nije samo predmet kritike, ona je upozorenje. Šta se događa kada štitimo čoveka umjesto da ga jačamo? Kada nagrađujemo učestvovanje umjesto borbe i kada širimo državu, a sužavamo čoveka? Snažnu zemlju ne nose zgrade, ni zakoni, ni službe, ni budžeti. Nose je snažni ljudi. Zemlja koja prestane da ih stvara može još dugo izgledati bogato, uređeno i mirno, ali samo do trenutka kada joj snažni ljudi ponovo zatrebaju. Ovu priču pokušao sam da ispričam malo drugačije, puštajući da Vancouver i ono o čemu govorim teku zajedno. Možda vam je pažnju više privukao grad, a možda sama priča. Ako video pogledate ponovo, možda ćete u jednom ili drugom primetiti nešto što vam je prvi put promaklo. Napišite kako vam se dopao ovakav format i da li biste želeli neku novu šetnju kroz neki drugi deo grada i sa nekom drugom temom. Veliko hvala što ste pogledali video, ostavili like, komentar i zapratili kanal. Do nekog narednog puta, sve najbolje.